Joshua. Frog suit na 2 years old na yan eh, no? Ha? Frog suit ng Caucasian baby na 3 months. Which means... Kahit sa Davao, no? Parang lumalaki right before her. Bees, smile. Ooh. Jan. Eh, baby. Eh, hello. Hi. Ba. Uy, papasok na ako dyan. Nag-iit bulaga na yan. Lasing, ano? Pakita natin kay Mami yung ating ano. Ano ba ito, B? Baby back. Nax, baby back. Tapos ito, ang tawag dito, Tita Bebs? Bebs a la casserole. Bebs a la casserole daw. Okay, macaroni ni Times. Nasabi Tita Bebs, mas masarap daw kaysa kay Mami. Patay. Dahil yung taco salad ni Nico yun. Yan. Ayan si Nico. Ayan, sa YouTube. Mamaya. Tama yan. Si Naj, busog na. Walang kinain. Ay, marami pala. Apat. Sa'yo. Nag-YouTube ka ba? Patay. Ha? Nag-YouTube kayo? Patingin. Kailan kinain mo? Kasi yung grabe natin, no? Parang... Apat din. Something like that. Yung kambal nandun sa taas. Okay. Si Skype na eh. Ano match na wala? Hey. Hi. Sige, Mia ka. Dali, pakita mo sa kanila. Dali. Wala. Hello. Oh, naantok. Wala, pasok tayo dyan. Hello. Smile. Hey. Happy New Year, Joshua Bear. Paputok na tayo, Joshua. Halika na. Dali.